بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 6 سال تھی اور اس کا نام شہزادہ ہنس تھا۔ شہزادہ ہنس اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی بھی باپ سے محبت صرف دن دن کی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں ملکہ کے پیچھے لگ جاتا، وہ اسے کھانا کھلاتی، شب خوابی کا لباس پہناتی، پھر اپنے پاس لٹا کر چڑیا اور چڑے کی کہانی سناتی۔ کہانی سنتے ہی وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ ہنس ضد کرنے لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی اور اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں شہزادے کو بہلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑی ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ شہزادہ ہنس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن شہزادہ اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کے استاد پوچھیں گے نہیں کہ شہزادہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ ملکہ نے کہا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے استادوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اس طرح ہماری تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، لیکن شہزادے یہ بھی تو دیکھیے، اگر آپ کے ابا حضور بھی چلے گئے اور آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو میں یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ اور پھر جشن بہارا کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ اس خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش ہوگی اور بڑے بڑے جھولے لگے ہوں گے۔ نٹ مزے مزے کا کرتب دکھا رہے ہوں گے، گھوڑے اور اونٹوں کا ناچ ہوگا جو ڈھول کی آواز پر رقص کر رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ ہنس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کیا کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آپ سفر پر روانہ ہو، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادے شامی کا یہ معصومانہ سا بہانہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی کے ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کہیں کھو مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ تک لگتا تھا۔ وہ اور شہزادہ ایک بگی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا ہوا تھا۔ طرح طرح کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے خوانچہ فروش ادھر ادھر سے گھومتے پھرتے آ رہے تھے۔ رنگ برنگے گھاگرے پہنی عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھیں۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بگی بان سے کہا کہ وہ بگی کو روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھولوں کو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے اس کو بجا رہے تھے۔ ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔
और सर पर सुर्ख रंग के साफे बांधे हुए थे। उसने बग्घी चलाने वाले से पूछा, ये क्या चीज़ है और इसमें से इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है? शहजादे की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला, शहजादे साहिब, इसका नाम ढोल है और लोग इसे खुशियों के मौके पर बजाते हैं। इन्हें शीशम की लकड़ी और भैंस की खाल से बनाया जाता है और उन्हें बांस की छड़ी से बजाया जाता है। ये तमाम मालूमात शहजादा हंस के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने उन्हें बड़ी हैरत और दिलचस्पी से सुना। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वो लोग महल में लौट गए। शहजादा हंस की आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी। रात को जब वो सोने के लिए लेटा तो उसने मलका से कहा, अम्मी हजूर, हमें एक बड़ा सा ढोल चाहिए। हम उसे बजाएंगे वैसे ही जैसे वो लोग बजा रहे थे। मलका ने कहा, शहजादे जानी, हम आपको ढोल नहीं दिलाएंगे। आप एक शहजादे हैं और शहजादे ढोल नहीं बजाया करते। और ये भी तो सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, एक शहजादा ढोल बजा रहा है। हम लोगों को मना कर देंगे कि वो ऐसा ना सोचें। बस सुबह आप हमें एक ढोल मंगवा कर दीजिएगा। शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा और थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह मलका तो उसकी बात को भूल चुकी थी, मगर शहजादे ने उठने के साथ ही उसके बारे में पूछा। मलका उसकी जिद से तंग आ गई थी और उसने उसको डांट दिया। डांट सुनकर शहजादा रोने लगा। मलका ने कहा, कल आपके अब्बा ज़रूर तशरीफ़ ले आएंगे। हम उनसे आपकी शिकायत करेंगे। आप कैसे बच्चे हैं कि अपने शौक़ की खातिर माँ बाप की इज़्ज़त का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। मलका के साथ जुमले सुनकर शहजादा खामोश तो हो गया, मगर दोपहर तक उसे सख्त बुखार ने आन लिया। उस पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और बेहोशी में पड़ा कुछ बोल रहा था, मुझे ढोल चाहिए, मैं ढोल बजाऊंगा। उसकी हालत देखकर मलका घबरा गई और महल के तबीबों को तलब कर लिया। उन्होंने शहजादे का मुआयना किया, उसको दवाएं दी। उनमें से एक तबीब ने मलका से कहा कि शहजादे साहिब जिद में आए हुए हैं और किसी बात को ज़हन पर सवार कर लिया है। ऐसे हालात में दवाएं असर नहीं करती। शहजादे का बुखार उसी वक्त उतरेगा जब उनकी जिद पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर तबीब तो चले गए, मगर मलका परेशान हो गई। सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई। शहजादे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह ही सुबह कनीज़ों और गुलामों का शोर मचा। बादशाह सलामत तशरीफ़ ले आए हैं, मुबारक हो, सलामत रहो। मलका दौड़कर खिड़की के नज़दीक गई। बादशाह महल के सद दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो सीधा मलका के पास आया। उसने मलका का परेशान चेहरा देखा तो वो खुद भी परेशान हो गया। मलका आलिया, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी नज़र आती हैं। मलका ने जल्दी जल्दी उसे शहजादे की ज़िद के बारे में बताया और बोली, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ना कभी सुना और ना कभी देखा है कि एक शहजादा ढोल बजा रहा है। शहजादे ने तो अजीब ज़िद लगा रखी है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और शहजादे के पास बैठते हुए बोला, अब हम आ गए हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताज्जुब है मलका, आप इतनी सी बात पर परेशान हो गई हैं। शहजादा बच्चा है और बच्चे तो ज़िद किया ही करते हैं। आपने कभी हमें ज़िद करते हुए देखा है? हम भी बचपन में बहुत ज़िद्दी थे, मगर बड़े होकर ठीक हो गए हैं और बड़े होकर सभी ठीक हो जाते हैं। शहजादे को तेज़ बुखार था और नींद बेहोशी में था। बादशाह ने उसे गोद में उठाया और आवाज़ दी। बादशाह की आवाज़ सुनकर शहजादे ने आंखें खोल दी। बाप को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने बादशाह के गले में बाहें डाल दी। बादशाह ने उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर ताली बजाई। कमरे के दरवाजे पर मौजूद दरबान अंदर आया। हमारे सम्मान में एक खूबसूरत चमड़े का संदूक है, उसे पेश किया जाए, बादशाह ने दरबान से कहा। दरबान ने झुककर कहा, अभी हाजिर किया जाता है हजूर, बादशाह सलामत। ये कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक गुलाम वही संदूक लेकर हाजिर हो गया और दीवार के साथ रखी लकड़ी की मेज़ पर रखकर रुखसत हो गया। शहजादे, हमें अफसोस है कि आप बीमार हो गए हैं।
मगर हम आपके लिए जो चीज़ लेकर आए हैं उन्हें देखकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बादशाह की बात सुनकर शहजादा झट से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लग गई थी। मलका उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो गई और कहने लगी, देखिए शहजादे, आपके अब्बा ज़रूर आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। चलिए अब हमसे वादा करें कि इसके बाद ढोल की ज़िद नहीं करेंगे। ढोल का नाम सुनकर शहजादे को फिर से कुछ याद आ गया। उसने कटी वाली अंगली मलका को दिखाई और दूसरी तरफ घूमकर घुटनों में मुंह देकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर मलका चिढ़ गई और जलकर बोली, ठीक है, आपके अब्बा ज़रूर तशरीफ़ ले आए हैं, वो खुद ही आपसे निबड़ लेंगे। बादशाह मुस्कुराते हुए उठा और शहजादे को एहसास हो गया कि बादशाह बिस्तर से उठ गया है। उसने घुटनों में सर दिए दिए एक बाजू थोड़ा सा उठाकर उसे देखने की कोशिश की। बादशाह मेज़ पर रखे संदूक की जानब जा रहा था। शहजादा दिल में सोचने लगा, जाने अब्बा हजूर मेरे लिए क्या लाए हैं। अचानक थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज़ गूंजी, डम डम डम। उसने चौंक कर पीछे घूमकर देखा तो क्या देखता है, बादशाह के हाथों में एक बड़ा सा ढोल है और उसमें एक पट्टी भी मौजूद है ताकि उसे गले में लटका लिया जाए। शहजादा जल्दी से बिस्तर से छलांग मारकर नीचे उतरा और बादशाह के पास पहुंच गया। मारे खुशी के उसका बुरा हाल था। मलका हैरत के मारे दंग होकर रह गई थी। बादशाह उसकी हैरानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। प्यारी मलका, अभी तो आप मज़ीद हैरान होंगी। शहजादे ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, अब्बा ज़रूर आप कितने अच्छे हैं। शहजादे को जितनी जल्दी बुखार चढ़ा था, ढोल को देखकर इतनी ही जल्दी उतर भी गया था। बादशाह ने मलका से कहा, हम जब अपने दोस्त के मुल्क में पहुंचे तो वहां भी जश्न बहरा मनाया जा रहा था। उनका भी बेटा हमारे शहजादे जितना था। उन्होंने अपने बेटे को एक किसान का रूप दिया था जिसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और वो इस खुशी का एजाज़ ढोल बजाकर करता रहा। ये तमाशा हमने अपने दोस्त बादशाह और उनकी मलका के साथ देखा था और हमें इतना पसंद आया कि हमने भी फैसला कर लिया कि अपने शहजादे को किसान बनाकर इस मेले में खुद भी शिरकत करेंगे। हमारे इस फैसले से हमारे दोस्त बादशाह भी बहुत खुश थे। उन्होंने ये ढोल और शहजादे के रंग बिरंगे कपड़े हमें तोहफे में दिए हैं। उन्होंने हमें एक बहुत बड़े काम की बात भी बताई है। उन्होंने कहा है कि हम हर साल जश्न बहरा के मौके पर अपनी रियाया में उन्हीं की तरह का कोई भेष बदलकर उनकी खुशियों में शिरकत करते हैं। कभी मजदूर बन गए, कभी ताजर और कभी फल बेचने वाले, कभी धोबी, कभी हजाम और कभी गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने वाला खाकरो। हमारी इन्हीं बातों से वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका बादशाह उनकी खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत करता है और कोई सा भी रूप धार कर उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। मलका हैरानी से बादशाह की बातें सुन रही थी। बादशाह खामोश हुआ तो वो बोली, हम तो नाहक शहजादे की फरमाइश सुनकर परेशान हो गए थे। जब वो ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे, और हमें अफसोस है कि हमारी वजह से हमारा शहजादा बीमार पड़ गया। वाकई अपनी राया के साथ घुल मिल जाना कोई बुरी बात नहीं है। फिर बादशाह ने शहजादे को वो कपड़े दिखाए जो उसके दोस्त बादशाह ने उसके लिए दिए थे। इन कपड़ों में सफ़ेद पजामा, पीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की वास्कट और हल्के नीले रंग का साफा था। पाँव में पहनने के लिए सुनहरी खुसा था। इन चीज़ों को देखकर शहजादा तो बहुत ही खुश हुआ। बादशाह ने उसी वक्त अपने वजीर को बुलाकर उसे हदायत दी कि वो कल मेले में एक पंडाल का इंतज़ाम करवा दे, क्योंकि वो मलका और शहजादे के साथ मेले में शिरकत करेंगे। अगले रोज़ सब मेले में पहुंचे। शहजादा किसान के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बादशाह ने उसे बग्गी के अंदर ही छुपाया हुआ था। मेले में पहुंचकर जब सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो वजीर ने ऐलान किया कि अब उनके सामने एक ऐसे किसान को पेश किया जाएगा जिसकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और वो खुशी से नहाल है। इस ऐलान के बाद शहजादा हंस बग्गी में से निकला। लोगों ने जब अपने शहजादे को किसान के रूप में देखा तो वो खुशी से बेहाल हो गए। लोगों ने शहजादे को खुश आमदीद कहने के लिए तालियां बजाई। जिनको सीटी बजाना आती थी उन्होंने सीटियां बजाई।
باقی لوگ مختلف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی دوران وہاں سے کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب شہزادے کو کسان بنے دیکھا تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ شہزادہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور خود بھی ڈھول بجانے لگا۔ یہ تماشا کافی دیر چلتا رہا۔ شہزادے کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کی بھی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو بادشاہ نے واپسی کی ٹھانی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ شہزادے نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پاس گھوڑے کا ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے کے بچے کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس آیا اور بولا، شہزادے صاحب، میرے پاس کتنا خوبصورت گھوڑے کا بچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ڈھول مجھے دے دیں تو میں اس کے بدلے میں یہ گھوڑے کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ سچی بات یہ تھی کہ شہزادہ ڈھول بجا بجا کر تھک گیا تھا۔ اس کو گلے میں لٹکائے لٹکائے اس کی گردن میں بھی درد ہو گیا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے ڈھول میں یکدم کئی برائیاں نظر آنے لگ گئیں۔ وہ چمکدار آنکھوں والے گھوڑے کا بچہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، اگر اجازت دو تو میں اپنا ڈھول دے کر گھوڑے کا یہ پیارا سا بچہ لے لوں۔ ملکہ نے فوراً اجازت دے دی۔ شہزادے نے ڈھول دے کر گھوڑے کا بچہ لیا اور خوشی خوشی محل آ گیا۔ محل پہنچ کر وہ اس کو لے کر باغ میں پہنچا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گھوڑے کا بچہ بھی اتنی سی دیر میں اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادہ ہنس دوڑ کر اس سے دور جاتا اور اشارے سے اسے بلاتا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا ہم نے تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیا تو شہزادے کی توجہ اس ڈھول کی طرف سے ہٹ گئی۔ اس نوجوان کو ہم نے ہی گھوڑے کا بچہ دے کر بھیجا تھا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، شہزادے کے اس شوق سے میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عقل مندی کام آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، اتنی عمر کے بچے عجیب عجیب ضدیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ ایسے معاملات میں غصہ کرنا اور بچوں پر سختی کرنا مناسب نہیں۔ دیکھا نہیں ذرا سی بات کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ذہن پر کتنا اثر لے لیا تھا اور وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ بات حالانکہ معمولی تھی۔ ملکہ شرمساری سے بولی، غلطی میری تھی۔ اگر میں نرمی سے کام لیتی تو شہزادہ ضد میں آ کر بیمار بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کی ضدیں اگر بے ضرر ہوں تو انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی وقت ان کے کانوں میں شہزادے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، شہزادہ اس کونے سے اس کونے تک گھوڑے کے بچے سے دوڑ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گھوڑے کا بچہ حالانکہ تیز بھاگ رہا تھا، مگر شہزادہ شامی کے بھاگنے کی رفتار زیادہ تیز تھی اور وہ جیت گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی مسکرانے لگے۔